Assalamualaikum kepada Dr. Hamidah dan Media Sharifah. Nama saya Muhammad Syamli bin Muhammad Zuhairi. Hari ini saya akan ceritakan tentang Polycystic Kidney Disease. Content of topic kita hari ini, saya mula-mula akan ceritakan introduction. Saya akan intro apa itu Polycystic Kidney Disease. Seterusnya saya akan menjawab soalan-soalan yang telah diberikan dari segi molekular, non-molekular dan case report. Introduction. Apa itu Polycystic Kidney Disease? Cyst is a sac of fluid, ada sacs yang diisi dan dipenuhi fluid. Next, Polycystic Kidney Disease or PKD is a genetic disease or inherited disease. That means caused by a problem with your gene. Maksud di sini polycystic ni bukanlah penyakit yang berjangkit ataupun apa. Polycystic ni adalah disebabkan genetic disease atau inherited daripada keturunan kita. Seterusnya, mutation in PKD1 and PKD2 genes cause polycystic kidney disease. Polycystic kidney disease disebabkan ada masalah atau ada mutation di dalam gene kita, iaitu di PKD1 and PKD2 ataupun PKD1 atau PKD2 genes. Seterusnya, PKD atau polycystic kidney disease cause cysts to grow inside the kidney. Macam saya cakap tadi, tengok daripada gambar ni, dia menyebabkan sac-sac yang dipenuhi fluid di kidney, iaitu polycystic kidney disease. This cyst make the kidney much larger than should be and damage the tissue is that kidney more made of. Maksud sini, disebabkan cyst ni menyebabkan kidney tu loss of function. PKD cause chronic kidney disease. PKD ni disebabkan boleh menyebabkan ke arah chronic kidney disease. Terusnya, molecular technique. Seterusnya, soalan Q1A, physiological and pathophysiology. Function kidney ni adalah untuk membuang sisa buangan daripada dalam kita lah. Itu function dia. Kalau PKD ni menyebabkan dia loss of function sebenarnya. Macam saya cakap tadi, PKD is inherited disorder which cluster of cysts develop primarily within your kidney, causing your kidney to enlarge and lose the function over time. Lagi besar kidney tu, lagi banyak cyst tu berada dalam kidney tersebut, lagi menyebabkan lagi besar size of kidney daripada asal. Menyebabkan makin lama makin besar, makin kurang function of kidney tu untuk membuang urea, membuang segala bahan buangan, dan kidney juga function dia menghasilkan hormon dan akan menyebabkan kekurangan certain hormon seperti renin. Dan lagi satu, jika lagi besar size of kidney yang disebabkan PKD ni, polycystic kidney disease ni, menyebabkan kelihatan sign and symptom dia. Seterusnya, incidence of disease worldwide and Malaysia. Estimate prevalence of between 1 in 1000 and 1 in 2500 individu. Maksud sini, kurang daripada 0.01% yang akan mendapat PKD ni adalah, kiranya penyakit ni agak rare juga. Dekat Malaysia, rekod telah diambil daripada 1 Januari 1995 hingga 31 Disember 2006 oleh National Renal Registry Malaysia. Hanya 2.7% had PKD from non-diabetic dialysis patient yang mengalami PKD ni. Maksud kat sini, macam saya cakap tadi, PKD menyebabkan chronic kidney disease. Chronic kidney disease tu akan terbahagi dua, non-diabetic dialysis dan diabetic dialysis. Daripada non-diabetic dialysis tu, ada di bawahnya adalah PKD. Hanya 2.7% saja daripada non-diabetic dialysis patient disebabkan PKD. Maknanya kes ni dekat Malaysia sangatlah rare. Statement yang tadi saya sebutkan adalah daripada research ini. Statement tadi diambil di dalam petikan Adult Polycystic Kidney Disease in patient on dialysis in Malaysia. Seterusnya, Q2A, molecular technique. Molecular technique which related to disease diagnosis are using next gene sequencing by long range PCR. Untuk diagnose PKD ni, kita gunakan next gene sequencing by long range PCR. The principle long range PCR same like conventional PCR, but
using the enzyme DNA polymerase that direct the synthesis of DNA from the dinucleotide to subtract on the single strand DNA template. Dia punya prinsipal sama je dengan conventional PCR. Dia ada denaturation, annealing and excitation. Long range PCR refer to amplification of DNA length that cannot typically be amplified using routine PCR method or reagent. For simple DNA template, polymerase optimus for long range PCR can be amplified up to 30 kilobase and beyond. For complex genomic template, 20 kilobase is typically target. Maksud di sini, macam saya cakap tadi, kenapa kita gunakan long range PCR? Sebab dia long range PCR boleh amplify kilobase yang tinggi sehingga up to 30 kilobase. Berbandingkan dengan conventional PCR, dia target dia hanya sampai 20k kilobase saja. Sebab itu kita gunakan long range PCR. This is flowchart long range PCR. First, kita buat amplify by long range PCR covering all coding region and most intronic region of PKD1 and PKD as total of 76.2 kilobase. Maksudnya mula-mula kita buat amplify macam biasa, macam PCR biasa, yang covering PKD1 dan PKD2, total kilobase ada 76.2. Sebelum ni saya dah cakap long range PCR boleh up to 30 kilobase. Seterusnya, selepas kita buat amplification, lepas tu kita buat gel electrophoresis. Amplification was quality verified and normalized by gel densitometry to a sample of no concentration. Selepas kita buat PCR, kita buat gel electrophoresis, seterusnya DNA visualize. Fluorescently visual on 0.8% agarose gel to verify the approximate homogeneity of fluorescent intensity and presence of multiple band correspondent approximate to expected size. Selepas kita dah buat gel electrophoresis, kita masuk dalam mesin untuk buat DNA visual. Lepas tu, selepas kita buat visualize, kita read the codon. Read the codon masuk kat sini, kita buat single sequencing untuk mendapatkan dia punya codon yang dihasilkan dalam gene patient tersebut. Mutation report were exported for evaluation. Manual check of call variant were performed by visualizing the next gene alignment as shown. Daripada codon tu kita convertkan dia punya data ke next gene untuk next gene alignment sebagai single sequencing. Lepas tu kita buat report, variant were individually confirmed by sequencing the original 4 sample included in the correspondent library. Masuk dekat sini, apa result yang kita dapat daripada apa sequencing yang kita dapat tu, kita masuk dalam satu software untuk kita comparekan dengan gene apa yang mutation, dekat mana yang mutation, kita compare dekat library dalam satu software yang mengumpul banyak data. Seterusnya soalan Q3A, prosedur untuk long range PCR ni sama dengan PCR biasa. Mula-mula kita buat primer design, seperti dekat gambaran rajah sebelah. Ini adalah gambar primer design dia. Primer ni kenapa banyak, sebab dia long range PCR, memerlukan primer yang banyak disebabkan kalau kita guna satu macam forward and reverse je satu-satu, menyebabkan mengambil masa. Dia tak sempat nak habis amplify, dah masuk step yang lain. Macam first denaturation untuk meltingkan dia, lepas tu annealing untuk PCR tu attach, dan extension adalah untuk DNA polymerase tu buat kopi. Dan setiap step tu ada masa. Kalau tak sempat, kalau kita guna forward and reverse satu primer, dua je primer dia, akan menyebabkan dia tak sempat nak amplify benda tu, gene tu. Sebab tu kita gunakan banyak primer. Terusnya kita buat gel electrophoresis macam tadi untuk membuat single sequencing dan the report. Soalan 3A, standard range, sensitive and specific and accuracy. So long range PCR ni, for data analysis, Illumina sequencing risk in a fast QC format where first subject to quality control check using the fast QC program. First, setelah kita dapatkan kod dia tu, kita kena buat quality control dalam fast QC. So nak tengok result tu valid ke tak valid. Q4A, ini adalah data atau result yang setelah kita buat single sequencing ataupun PCR. Dan the axis
represent genomic interval, and the y-axis represent number of read, and the rose colorized area out of target region, example exon. The target area adalah exon yang bukan kawasan area pink. The diagram show all the region interest indicated by exon line where adequately covered and compressed the read depth obtained when pulling through the gambar raja A dan multiplied for library for sample each. Yang ni dekat dalam library tadi, yang dalam software yang saya cakap, bandingkan dengan dalam software tu yang di gambar raja B. Terusnya non-molecular technique. Okay, soalan Q1B untuk non-molecular technique, kita menggunakan MRI dan GFR. MRI function is measure total kidney volume, dan GFR is glomerular filter rate. The function is maintained through hyperfilter by surviving nephron. Seterusnya Q2B, evaluate various non-molecular technique. The measure of total kidney volume by segments using MRI or CT is not yet part of routine clinical care. However, semi-automated or fully automated measure might soon improve to accessibility to clinician. Maksudnya MRI ni adalah bukan rutin untuk detect polycystic kidney disease ni. Dia hanya diperlukan untuk kalau untuk nak mengukur berapa besar saiz kidney. Macam mana kita nak kira saiz volume of kidney tu adalah simple measure of length, width and depth of both kidney obtained from the CT or MRI can provide a responsibly accurate estimate the total kidney volume. Terusnya glomerular filtration rate. Glomerular filtration is the amount of blood filtered every minute by the tiny filter in kidney called glomeruli. Di sini macam berapa banyak blood tu ditapis dan mengeluarkan waste dalam kidney kita. How to ukur dia is it take into account your age, gender, ethnic or race and your creatinine level. The lower value, the less efficiency your kidney are working. Maknanya kalau jika kurang filtration tu berlaku, bermakna makin kuranglah function kidney tu. Ni ada standard range untuk GFR. Chronic kidney disease measured by GFR the following stage. Stage pertama normal, lebih daripada 90 ml per minute. Yang kedua mild CKD, chronic kidney disease, daripada 60 hingga 89 mm per minit. Stage ketiga moderate CKD 30 hingga 59 mm per minit, dan severe CKD 15 hingga 29 mm per minit. Q4B, evaluate the data. Ni adalah data daripada MRI. Kalau kita tengok kan, kita nampak patient tu kidney dia telah membesar daripada biasa, dan jika kita tengok patient dekat gambar C, dia punya GFR tu ada sehingga 18 mm per minit. Itu adalah sangat rendah. Seterusnya case report. Design case report. Case presentation, a 45 years old male was examined, has renal problem and hypertension. The history is here. The patient was regularly examined by ultrasound because of positive family history of PKD. Sign and symptom is high blood pressure, back pain, blood in urine, headache, kidney stone, kidney failure, kidney infection, a feeling of fullness in abdomen because it increase the size of your abdomen due to enlarged kidney. Seterusnya Q21, lab testing yang telah dilakukan, molecular analysis by long range PCR, MRI, blood pressure and GFR. Okay, ini adalah contoh lab testing yang telah dibuat. Gambar raja menunjuk perbandingan healthy person dengan dia punya family history and broadband of kidney polycystic kidney disease. Ini adalah gene sequencing, Sanger sequencing. Terusnya adalah sebagai salah contoh of MRI, menunjukkan ada nampak kidney tu membesar dan nampak ada ruang-ruang kosong oleh disebabkan cyst tersebut. Lepas tu result of blood pressure is 139/89, ini adalah hypertension, dan GFR nya adalah 18 mm per minit, yang menunjukkan adalah filtration dia agak teruk. Question 3C, evaluate the case study. Mengikut lab yang telah dibuat dan dapat result daripada long range PCR tu menunjukkan patient tersebut mengidap PKD, polycystic kidney disease, yang mutation pada PKD1 dan PKD2. History juga telah diambil daripada family history yang menunjukkan ada penyakit
kidney disease ni juga, polycystic kidney disease ni juga. Daripada result blood pressure, kenapa blood pressure di sini terganggu menyebabkan hypertension? Function of kidney adalah merembeskan renin, mengawal degupan jantung, dan disebabkan filtration dia tidak bagus, jantung ni akan mengepam memaksa darah memasuk dalam kidney untuk mengeluarkan ataupun untuk filter the blood lah. Terusnya conclusion. In conclusion, we are described first PKD family with variable clinic caused by mosaicism in one affect family member by an incomplete penetrate allele in other. The most severe clinical case in the family was by combine of the PKD gene ferment shifting mutation and hypochromic PKD1 allele. PKD ni memang kebanyakan disebabkan family history, disebabkan gene mutation. Thank you.